BE naman tay, anong kuan pa man ka diri tay? Ano sa gikaon sa imong big one? Wait lang, sa silika sa TV ha. Ansa? Bakay pang bayad? Di lang tika servant sir, dapat bayad. Aw, sir, ang sa imo sir? Shawarma? Wait lang sir ha, naon sa tika sa TV sir. Safe raman ka sir, safe ra sir, wait lang sir ha. Start ta sa labas sir. Okay, ito na sir, bye sir. Good, keep it up. Bye sir. Break your leg. Break your leg. Break your leg. Lo, break your leg. One shawarma, please. My God, break your leg. 150. Giraffe inyong mama. Break your leg. Break your leg. Giraffe gida ilang nara break your leg. Here you go. Layas. Thank you. Nagurang may sakit no? Or nanak mo pagkaanak-daan? But if you can't see him now. Ha? Asa na? Ma! Antayin! Aka na, patayin ako. Nalasad si Angkol oh. Ay ko hadlok karon kay hadlok di umlo ko gikan. Sige ko sa TV. Aw sipra ka wait lang sir ha. Ay naman dito customer ay. Aksip, will you eat my burger for 1,000? Uy, lala, kadako banana, di lang sa burger amot, ay sa burger. Wala pala gini siya ning lakaw. Yeah. Nanganay siya dagan. Bang, sa tarap ka na makakabarog. Going back to, basta musaka ka pa maayo. Dagan. Siya? Gusto mo kumagzat na dagan? Kuna na kami sila nakapit dagan tapos. Safe ka. Uy! Ikaw nga ito nagsayaw-sayaw, no? Katulad din ha, bang nagpot ni Coco Chanel. Lang, look. Oh, is that your cat? No, he just follows me. People say he's got face on his back. If you look closely, yeah, I get to see it. No, look. Gentler. They say anyone who stares at that face dies. Got it? I didn't see a thing. Hala, unsa man na? Kisa man iring. Uy, wapi ko kailan na kisa man iring. Tabang, uy, panabang ni. Wow! Nara, Here you go. here you go. Finally, Ma'am, tawaan na may iring diri, ma'am. Maluoy ka, ma'am. Mahadlok ba ka? Uy! Kuya, unsa man to? Ba't ang sumit your leg? Nani, balik lagi sa tissue din ha. Koto brata Tuesday, baba.